ब्राह्मण परिषद की पहल पर इस साल से कैला शहर में राखी बंधन उत्सव की अच्छी शुरुआत हुई है। साथ ही विभिन्न प्रकार से कैला शहर के लोगों की सहायता के लिए विभिन्न सेवा कार्य एवं योजनाएं भी शुरू कर दी गई है। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य राखी बंधन के माध्यम से भाईचारे के बंधन को अटूट रखना है। ब्राह्मण परिषद के सदस्य अरिंदम चक्रवर्ती ने कहा कि सत्य की खोज और समन्वय की तलाश करने वाली परिषद अपने सेवा कार्य के माध्यम से समाज में खुद को स्थापित करना चाहती है। इसी तरह हिंदू युवा वाहिनी कैला शहर नगर समिति द्वारा राखी बंधन समारोह का आयोजन किया गया। त्योहार कैला शहर के एक शहर कालीबारी से शुरू होता है। तब युवा वाहिनी के सदस्यों ने कैला शहर थाने में सभी पुलिस कर्मियों को राखी सौंपी। वहीं पानी चौकी बाजार में राहगीरों और व्यापारियों को राखी पहनाई गई है। हिंदू युवा बल के सदस्य श्यामल सरकार ने कहा कि राखी बंधन उत्सव भाई बहन के रिश्ते को और मधुर बनाने के लिए आयोजित किया गया है। हिंदू युवा वाहिनी কৈলাসহর नगर कमिटिर उद्योगे राखी बंधन उत्सव কৈলাসহর टाउन कालीबाड़ीते करा হয়েছে। সেখানে আমাদের নিমন্ত্রিত যারা ছিল এবং আমাদের সংগঠনের যারা ছিল সবাইকে এখানে টাউন কালীবাড়ীতে রাখি পরানো হয়েছে। তারপরে আমরা রাস্তার দিকে বেরিয়ে পড়ি, বেরিয়ে কৈলাসহর থানাতে ঢুকিয়ে থানার যতগুলো স্টাফ আছে সবাইকে রাখি পরিয়েছি এবং রাস্তা দিকে এসে কৈলাসহর বাজারের ব্যবসায়ীরা এবং পথচারীরা যারা আছে সবাইকে আমরা রাখি পরিয়েছি। এটা কি বার্তা দিতে চান? এই রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে আপনারা কি বার্তা দিতে চান? রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে তো বার্তা একটাই, আমরা জানি যেটা এই রাখি বন্ধন উৎসব ভাই বোনের মধ্যে একটা খুব মধুর সম্পর্ক। সেই মধুর সম্পর্ক উপলক্ষে আমরা আজকে জবাইনি থেকে এই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করি। কৈলাসহর ব্রাহ্মণ পরিষদের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। পৌর পরিষদের সামনে কৈলাসহর অনুষ্ঠানে আমরা ব্রাহ্মণ পরিষদের উদ্যোগে এই উৎসবের সূচনা করেছি, যাতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট হয়, সেই সঙ্গে সত্যের অনুসন্ধান এবং সমন্বয় প্রত্যাশী এবং সেবার মানসিকতা নিয়ে আজ ব্রাহ্মণ পরিষদের উদ্যোগে কৈলাসহরে রাখি বন্ধন উৎসবের মধ্য দিয়ে তাদের শুভ সূচনার বার্তা দিতে যাচ্ছে কৈলাসহরের জনগণকে।